oh, mini bobo no go esi gbedie, unjo mi jo oh, mini bobo no go esi gbedie, jo mi jo oh, mini bobo no go esi gbedie, jo mi jo oh, mini bobo no go esi gbedie, unjo mi jo oh, mini bobo no go esi gbedie, jo mi jo oh, mini bobo no go esi gbedie, oh 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 wenu. Tọ̀yọ́nù mi ló gbé tí ibi tọ̀rọ̀ ní kúrò kàlẹ́ lè ní pé gbé èmi wà níta gba sami nánà ní fúlàgbọ̀n àmàjì bọ̀ mí náà yí mẹ́fí fẹ́ dòpó náà mi mẹ́ẹ̀ẹ́nẹ́ bá sí mẹ́ẹ̀dẹ́ mẹ́rọ̀pó tó àmàmú àtọ́lẹ̀ mi gbé mí náà sọ́sẹ̀ ìdòpẹ́rẹ́ náà àmà mí náà dọ̀kótó ìjọ àmọ̀lẹ́jì èyí mọ́nà bẹ́ẹ̀ àmà sáà máa sẹ́pọ̀ òjò àmọ̀ mi tọ̀rọ̀ èyí máa sọ ọ̀gánjà àwọn abẹ́ gbé kuna so de cho amo mi to epo wo ezumo baba de mi na yin na mi bi ina na mi mo je mi deji ene ba che mi kabo oh yen li omo we men no do ne aga de gba mi aganjia de cha o ma nya ndondo me de yin wa na me de gbe tv bo no pon bo ino dondo wen do menu mi don leji bo mi de ko mi no regbe ni lowo teto bo yen do no we wa yo de do vodi we sanwa no Victor sekpe ndondo do poro mi no le bise boro de mi ka wa egbe achopo hepo janga na no eko ine o Victor sekpe emi mi ropo to amanu atole me gabo ka so yin o me da ho ropo to o hanjiji sin aliji bo apapere mi jade o cho amo jibe mi ja ho na do rogbe o cho amo mi to ne do cho amo etele no mo ne ga do cho amo etele no mo mi na mi ti me deji ma pon era chena mi bo gbe gbigbo ndondo ohun to ohun no le ye me de rin sin gangan rin kon no vodun awon ajo don le mehu de no fi bo awon ajo to me mana gbele ye magare dona mo na vodun no mesen le ndondo e wepo na be hodi do yo na dondo ohun no gan dewiji acheji do do meto inse meno inse bo kana dondo président Fasebudon do ne do jowamo yeme de jowamo mi don zedaga wen do menu mi don le me de do e mana ku pe e mana yi do ye magare hun do na mo le ndondo yi bo kana dondo agasa po kepo lo bona dona mi me bi sese do ne do jowamo bo do vodun awon ajo ete do e de bo do mo vodun gbeto do po de tele wen vodun gbeto do po de tele wa vodun ne matron apahwe ne kwe kleunde de bibeli me ye kana mi do au commencement était la parole bibe wen khogbe ete we na khogbe ete we de khodo ne te ka de khodo boy machine mo gbe bo bibeli wa kana mi do au commencement était la parole do bibe me kleun me on do agbanye ton sa non do au commencement était les signes fadu mi ton enele o yewe yin nuwe wa gbemeje nukon fadu o we na gbe ai kunpa bo ejo bodo ndo vodun sapataji fadu we na gbe ogupodo mionpo bo yin yoro fe fadu we na gbe joron bo joron no yin bo dan mi don de mi no sene edeme o fadu we de gbe bo sin eton bo vodun de non si meno yoro to khosu donc de gbeto de po de tele yo vodun e mi dote do mion de alami do me o ko de alami do me jogon de alami do me o singare alami do me gbeto de po de tele jo amo we vodun e gbeto de po de tele vodun yin nu bo nu eye o do ayi dandan e we yin vodun a gbe me mi de weke de me mi de fi yo vodun we na yero o ko e ma o zebo dagbeto na bo e ga do vodun de tin bo yin sapata bo we pache na kolo bo sapata lo we ga zebo blo gbeto na e blo gbeto vodun ye yin ne dodo johon we yan mi de no na gbigbo gbeto ami de gbeto no jan bo johon ne lo e tron won tin de me amoso do ho ye do johon lo we yin ma wu gbeto don bo vodun ka de di do na mi lo mi le we pache na johon lo bo yin dan bo johon lo ka gbeto yan la me e blo do jo amo gbeto yin ne do miyon
de no gbeto zin la mene bo mo te yo hun bo hun lo na sa vodun khe bi so ro podo gu podo mi we pa chena e ga do no ene de gbeto zin la me e blo jo wa mo gbeto wi yin ne do sin e do no gbeto zin la me bo de mi le fidi ne do e wa son pere yin no jeden bo sin lojo de fene bo no chi mi yon na nde fene bo e ga do vodun to kho so ro mi we pa chena sin lo bo sin lo ga de gbeto zin la me e blo gbeto jo wa mo wi yin ne mi ho ifide aboyin yovo aboyin mewi aboyin de pepe jowa mo wi mi ndo te hu jowa mo yin de bo mi si jodo a tete be o eta tu me ko da do beta ji fudun le bo mi azu mi no fo mo ni lo beta ji fudun le eta so be do mo o beto de pepe de gbe me fi o nu do ma bananu wi raison bo mi jo ndele do yan beto de pepe de gbe me fi o bi we do vodun gbẹtọ de gbẹmẹfi bi sese wẹyin vodun lọ ne to xe jiwe bo ero adi xe jiwe fi di a do nde lete mo wa nde le hwe bo ni awa fu yi na wa di do ro xe blo le vodun xe jiwe hwe ne ne we xe jiwe ne ama yen do mi we blo pana ne le nu ye do gbẹtọ ji vodun de ne mi gbe mi yigbe vodun mi na se vodun jawe ní abode fide pepe abo yi sise home ado awure pepe ayin de pepe yo vodun weyin we dote hun me gbero mi ma de vodun na sen o su fam ke ejo nu weyin ali eje do na gbo gbe me fi bo gbe na yon ni yo ejodo lowozi ali de bo e ka gbe eyi gbe eyan nu we nele we do gbe o bo yo zu nyon ma yi do les 4 éléments fondamentaux yo zu nyon l'eau, la terre, l'air et puis le feu. Ouais, inde men tout me wa ije nu koma. Sakpata ogu pour revio sopo wa toko su enele. Nwenele we ke hosu le ne. E anchi awi, do nwenele, aganse nwenele ma di amapo a. Oh, oguno de je nko bu no yan mawo. Amaodu taji. Do chokpo ni yena wa hunu amawe no mo ohun de bude gbeme fidi bo janu we don wa gbe bude amapo amawe vodun do yin vodun ni do hun no ganle yero yi boro kun to medira do we amaogo we ren ohun amao nu taji we entité devo de no klo gbeto we de no do afoseja kan to ye sin hu to re ina hu sin ama odo fine boyin segbo medozi nu dido dide fa de gbebo nu nde lejo wiwe yin ama ba mago we yi rin bo nu yo de gbe fi o me rin vodun go me vodun do ena da ma ho do dandan me vodun do ena da ma ho do me de le gade bo eno mo do mejile ama o kede don emi na do lo mi na do vodun don a ye ni yo do o enu mi la lo do ama wo vodun go da lo mi de omendele no do jire mi ojo mi jomu bo amalogo kereje mi le no dalo mi le mo ifodu si anpa pe mi ga do dinoje ne de alode amanwe eniye lo fodun lo je mi de ye ni ma do hobo bleme o amade le de bo edo gande me yino ya ma ole kun boro ibabo eno dogbe don ohun ne nundo amadosu ama ihuro mi de bo edo ama o eno gbazon le bo edo ye maka ye mezame o ye ma bazame o ewo me ni doro ye de ma do vodun si anpa pe ba ni wezon ba ma ye no gbo azon na ye ma si ba ma o do zame a ati ehun ye no gbazon na ani wezon ye ma si yi kun ati o si go to do zame a lo e blodo ye do sunyi ni ama we no aka do sunyi ni ama ma vodun ba do sin se hun ko dodo enu no ye de ma do vodun de president ligia ye ma ka do de president ligia bo no e blo de ma do sude a lo ne gbo kana blo amasin mo na do amasin lo ye mo do sisam no do ami veve ne wa gbomo yun fi de ba don me do mo yi ne ka wa gbo yin ro ari amasin lo san ma du gali o afa no do su ame vodun no do su ame vote ede ile yin bo su do ame ede yin bo su do ko kan mi o me de ma bele me de o no do vodun do no do amado no ga amado do vodun do we so mo amano vodun no ma so de amapo ama wa to ma ga de vodun no po ama to ma so ni ma ba de vodun no po ndo poro yi o ne ga ne enwu ene le ga de mo e npo ndo po we ifa
Oh, mais ya mano tanda me ya do fa kai me vodun e tanda me ya do fa. Oh, zi wenu do mehule wenu. Vodun debu debo ejazizia igbe ejazize sin igbe lo ma kafa. Ekpuro mo keka je egbe. Vodun debu do gbemefi. Bo mehule ja vodun lia igbe le lo ma ze bo ma ze fate. Alo ye kan vi wa vi ododo bo nuyo eto me yon du khidi le do. Vodun lo lewe de gbon soule le a o ko le ngodan de ku fi bo edona do wa vodun le ngodan njan a o me de mi je vodun ne do ayi na gbe si wo ren vodun a O fa je ye ma nde ma gbe fi bo e wa do fa mevo run me do amanu na wa pataki bona bula ma ba mana di ni me o nu ma te do vodun bi do pe gbe ayi do dandan ba na yi fa bona no le fa don bona na do fa don wewe e ma yin mo a e na do ama na da zon wa we chobo legba na chi amili ma de fini bo nuwe wa e de yo e na zo di nde vozi kun dodo me de lesi gbezama do tun suwe don a o pataki me ga do fa e na de legba po ah do fa bo ma yin legba o nse pon a me legba gan ro yeji ma legba o so fam ke na mize mi bio tron zik po no maze exemple clé onde mi bio tron zik po me tron glow e no du bono du parfum bono du poudre bo e no basi deji bo sino yeji you know ko gboni tron a you know hundele ni tron a mo ja e fa so de o fa no no ho a o hun mo no ifaji fa ho me we no fa popo li po ho me e de no you know du ho a lo de tron po no mi amoro vodun de le frin mize bangle mize sakla o talala nu avode ton ba jan sa ba avo in tchajazon yena iwa azodo sakla kon bo sakra e do fune bono no hu bo ne mize vodun de lede nde lede bo mezi se we ye wule mezi se we vodun de wule abi menyina kan de wule hwede no e bi bara no hu abi e do nde ba fala vo e o e wa sakra o kon e na mo hu bonu mo yin legba nu ayifa bo ma yi legba o adrada ogbe potenu legba o ye do gbondenu bono dalo ni nuwe yin nu nyala kan bo ja favie ton wa gbele o legba ye do gbondenu bono dalo na e no du ndevo ze amewu e bi ogbo ya na e bi okokoro ya na nuwe no du lene ne nuwe ne le do fine bo won ogbe do di ton je bo e do aminu e o nya na do awu vide ton gbondenu bo wa e wa fina ya do ami ni ami baere bo jagan o ya do ami legba kon fina ni o kanjo baere ya do kanjo fina ene o to wa so legba onu we gbe do na kiyo e ma mi o yi legba ko won ye zero fina ko won khofo jane o legba de no yi e de fu ato legba de no do wo na ebi o kati de no mo to legba e de fu ne ya to legba ogbon fo talala ni legba bo to legba ya vo e no yi ye wu me nde de gbigbo valavo adande de gbigbo valavo bo ayinu kan to pe lo ikanu bo fa da vo et ça va to legba mais mina yiro le lieu de réunion des esprits ça peut être maléfique comme ça peut être des bons esprits et rien esprit nyanya ye nyanya mo nya ka rien do ye dagbe lo legba ye ro fine lui il coordonne tout et ro fine legba do fine ye ro fine bo to o chowe nukun don ri to oji bonu vide rien avant ko wa gon don bo do ah manyo de nwa gbon so yi khobo am lo dido vemi nka sa vo bo do ni zi wa do gon we legba bo ya vo bo sanu mi e legba e o eta e di messager de na yiro vodun nu mesen abi ye yanya de do nu mu ngodon yan mi wa eta bi o ka do ni mi bo me ka te do wudon eyan ndezi wa ni mbo yibo joedo ne mo agban lo e nya nde re wa ni mi yibo joedo legba do fun bo yin we gboto bo yin alotion to vie ton ledito on to legba mi amoro to legba ma zo inu bo ye no fun dimbono do ayi me khole inu e to legba inde bo e legba e no li ro kwegbe yo to legba yin legba de no li kwegbe ya nde lewe no li to legba on kan kweche bi yo de hun sento da khole zin agbasa dide agunde le de bo ye no do ayi gidi ya mo we to legba de me kho de lewe no te ba chika de lewe no yi e ma yin nuwe yin nu sisi
nem do ye do machine de na minho mon filho me dia João Africa ti de na do ampere ma e do zizi de ma e do vote lo no supo le gba ko don vote personnel we de na tion jiwe wa tion video le di amo de yo agban we adodo le gba ene jo kukunran dewu agban agbode u da we ma nde yo pofu mi amodo ni ali te gbon eji bo en to le gba me ko le don ba le gbon eji ya réunion do réunion ji bukana kambusa kakai mai fide yo pofu no yi ko bo ye na veve kaka bo na wa déplacer non e ka déplacer don mo hun to hun no le mo tun menu me ne ka se ro je aligbon de ji bo ye gidi wa ijo e ma Africa gbeji fi egbe po mo kaka je egbe yin si seno le abi ndo hu no de ma me to legba alo ma gidi to legba se be ma yin to legba de do ampere de pon mi de ne le e ma yin me ko le don de e fana gbe legba de na yin alo akhi legba de pon bende ma we don le bi je na yin bo ajo wi de do ka bo yan gbon je don wa yi ma yin de bo no se po mo ko je ando o ne mi na pon ko lo me o me yin bo kono bo no si fade e do an ku yo to legba dandan ndo e sa vo ndo to legba kun wi je yi na e sa vo to legba ko kun wi je ni aka so yin bo kono bo re azan wa mi me de pipon mi din le bo re avo sakaka aduna no putan bo to legba de to do me ana no kokolo da bo na no nanu do ne ga nu ne dagbe te yin na dagbe da ho wi yin ne ma parce que ne ndo ado avo sa no avo ma do di da wa ya me le ja ko to igbe ya no ado avo sa ba avo ma da azan wa bo nu e blo ade yo nu ole ma do gbeli ya me le ja ko to igbe ya me ku yin kokolo ni ana hu do sume alo ku me vala vo ne c'est pour aller dire na do ido ni to legba ro avo no sale yin no bo avo mo idore bo kono zinu kunji avo no sale yo you know ziwa gonto akano wa dagbe nu lo tun alo yin suji do avo an avo do to legba kan bo to legba yin na convoquer esprit le oui ne bon do iro ye ni wa bo yan do gbede de yan o sa avo mo iku ma se o yan iku do gbe oui pour casser non c'est toi qui ramasse okuro ko yi to ko de do ade flint pe bo kono asoro do avantage igboledo inconvénient avantage inconvénient de me gagner ouais do inconvénient ouais e ma avantage de ma o de me bo do me yi gbe bojuro na wa yesin mezin nu bo na won le me gan eyin de mi de biblogun egbe mi na ale ko wa ji nu ayi gbe bo na no nu kon ni vodun nu me senje yan me won le 14 yan jon we ayi je nu kon e ma yin yesu mblo le dion na mokwe na wale na blole eyin mo je nu kon lo adana dak pa gbe bodo nu we blo gbe nja ojo amozi alijina nonde lo bo na won le mega me won le 14 yan jon we bo me de ka me won le gan eyin me de boron yin gbe to gbaya de pohun wa me won le gan to yin me de pohun bo e mo de pohun e na no du yo mo de o ya agode o ya alo fi de o ya ogbedu tin de o ya ina mo ede me won le gan to yin mo me won le gan to est apte présent psychologie donna do azon wa do game taka e glo meton e na do nu le pon game bo na mo do ke azon e lo de wa ne kara yin gbon do vodun nu meselezi gbeji we ede bo vodun le o e we ye juro na ze bo na gbo azon na aka do vodun na ze bo na gbo azon na ado na gbeji ni vodun bo ko e vodun do ado na yiza ado na blo me no wa le ni ma otun do pondo mejile nwa medegon bo ezi amashinu we bo ma e ko e bozan nu wa to kede on wa gonton be se amazinu ma ekwo me de lede bo we nu awa gon edun bo wa nu ni atino fene be kwegbe azon da ko zo no be oui ne fune bi asan lo fun be de ko ne bo ayi kwe yo yan ro ni kan ko do dai ayi kwe yo din we de me bi o mlan mo damlo we ne we me won le ganton na wa fon et en ce moment il veut combattre les mauvais esprits oh madame ta for de jami o ma me won le ganton we ne me le bi de do e bo we o no ko je me ka ba fon mo ze we ba lo ba da san la wa e ni no me de tin be na no ma vieux damlo asi o damlo e me yi do na blo yun pa wo fon tro lo bo na ja son lo di ne anu bombo blo oh gan ko ene me on fide na timeni to vito sile do ye mu me de bo me yin huno lo ze huno gba kun chon e ma ye juro lo yin huno me
mais yin huno wi jo wi le boze huno gba kun cho yi ni ro azon da ho wa ede cho bo me on yin huno jan yin nu bo cho po bo azon ye ne na ye ji yo ina o veve ni nu me sen don le be na da wa chon do vie don le l'eau parce que nous mi dido mi non ale kan fla man kan hweche bi yo kaka me ni do mi non ale valavo we dialo buze mais il y a des codes donnés oui oui non ay hono le bon nous ato bana juro ay hono le bona pe bona do hoku epo ma me vo no yilo me bona pe mene ten do me mono nyok mone ne ho do négociation en ce moment ça devient une négociation négociement okode ndi na kam yo ye holo o yedo ofodun ne awa ofodun gon bonde de lu amelo ba dogbea ofodun ne ofodun jo chite négociation yo na eblo a kabi yo no gidi ayipo mo wa yi ofodun de lede bo ye no ze vive je no kon we ma to fe mimo de do nu yero nu nyala kan wa kheme abi me de no tata gbeleo bon nous ton veni me mais on ton de dona de me e ma o chi ho do ni me de ya e kana o chi ndewa e kana o blu ndeni me de bo me o ye na moro ke yege yo de blu khemi yo me na wa no ka jan we lo vodnu no ze vive zi afodo te we no ze vive zi afodo te bo abara blu gan attention de do me bi sese okwe kan do mi a no fi mo ha we government si gbegbele avodun it elimine ne vodun ye do vodun mo ko mi fono ne mi a do ko do ai hono le sin okote o inu do ne obo kono di mi de bo kono jo ene rencontrer bonoblo négociation vodun jo ma ja négociation blo bene bo kono no rencontrer ya lo avoy ça et ouais tous les banaï bon a rencontré et wa follow et tous les bano yi bon a rencontré voilà oui ne ti wi wa mo nje ko lo me kan ni amone do jire ofodun no gan wa bo a ko de ofodun no chite o ya so ni to wa gbe wi ona wa so ni to po mo no wa yi abi wi ona fefe po mo no non vodun no de le di bo nu wa gan nu chi wa de fodun ole na do nu haru ko ado hwegbe po do mele po yibo do hwegbe ho ogbo onu de awa ya de ton ihwe ndi awa yi na do nu bo we de no ablo ne le fo fodun ye ta ye di docteur voilà ne docteur le mo malo ni awa egbe bo e mo docteur mo mal bo mo no liwe do azwa nwa he bo ye ga do wa opere we ye mo no ze me bi o block trolo mo ina kan machine de le nu we mo kan de le nu we bo de nunu sa nu yodo bulo le do kakabo no malo na tonje niveau de na tonje bo na opérer we mo e vodun de le de bo vodun no de le de bo mo e no agigbon premièrement dia wa egon ye kan fa no bo savon we yo ye na do no vodun mi don dole do mi ka ba do mi ni bo régler holé ne régler ho ne on bo le ko vodun no tun do no ala ma ja la ku ten agbe to no di so a e ton fie ja da pin ton do vodun no nyo fi de ja da pin ton do nuno e wa zo no kaka abo e moro bon na we yodi elle est free abi sunu yodi il est free e khore ma zo kono e mai mo a ndele de je no nyila po yin bo no je po itota you know po le de bo eno yin ni no hwede so ado boro de wu poser medezi nu ijo ni vodun e ye blo e na retourner contre we ah oui ça c'est sûr vodun no moro ke aro kite o ya dademe e dademe ya ne bare amo vodun e ma e nu yana be vodun dagbe meda ho ya chiawe na omoje media na mi do vodun sin apahwe ne ma le ko gle supo a e de tantan mebo faro inaze pose bodo nu e wa e de u e ma mebie no kan fa ne fa kan to le yede hun nundo ala mawaba madu amanyi fa kanto amashi u force bo kan fa ne fa ono jome hun nundo aya zinzono de vlavo a rien ayibo kan fa hun
bon quand du détail mi ka no boya sinzon le ngo no bonu mais dandan ja an do we ni suna kan fa ku be ne a han ayro bu ko no be an ko de boya kan fa no huno le de bono cancer mais de le dandan e no huno do na nyo fa dandan do ye ma cumuler le do po ye ma cumuler le do po amanu wato ni tun do mejile amanu de mi no wa domaine le we mi de ford no do ford de me on bo etuyon azomo ngodon wa o amo huno le ye no do ntum le boy we do machine le don on t'envoie ça il n'y a rien à faire mais ye ma mais deni ma babuna zenu bi do po dans l'oblo on peut pas être par exemple tonozi huno bon oui do pono we na so do sakpataji wando pour dans la lise nous mais pour les biblo o ga tonozi boyin rungboro do mo bon les biblo do mo era popere ni do pe ele mo o Bosé ça donne ça. Et raison bordeaux. Nyegon noué nche. Bon noblo nton. Aka ren devoir yé mais noblo le onzo tonwe. Ba la zon wa alors me podo nyepo. Je l'appelle moi zoni mele. Fa en kani. Doule en gamoni nous les do yakode nye do nou en compétence à c'est do. Et wa don menado c'est fini, je suis free. On n'a pas besoin de mais on a zon wa gonto. Agado azon ya machine bosé si fin bo ko yene de ko na ja zon les recherche bloudi mo ja machine no ba ko ngbe mle mais okulo mais ablo. Donc le mieux de wa pe yo bloni me bo doni do fie yen si o wa zon che je on wa je din yo ye yen kan des so do to klawe ya amo azon e jade ne yo mais le we no gwa zon na ngo yiro e na klawe na se we do gon eton soit nyezo na klawe gon eton il faut que vodu no le ni do humilité ene yo mais des we ne bo wa zon mo ngo don ye na mo ro kun to me na inu kan. Merci. Ena chena we bachi o dide mi no dogbon àwọn àjọmọ yin oyopo si nde o me ko le je yan mo tadan chobo ena yan ewe zobo bi sebo do o me ko le ute be na mi ni pele do àwọn àjọji egbe ti bi ton le o baba mi ton de mi san le di na so ago yi be na wa do ko na mi do o fali le ji bo mi ka o lo gbeji na mi regbe tv yo ni na mo de you are na igbon nukudo gbeji bi no na me bi tv Jomi jo mini gbogbo no gogo esi gbeje njomi jo gogo mini gbogbo no gogo esi gbeje jomi jo mini gbogbo no gogo esi gbeje jomi jo mini gbogbo no gogo esi gbeje njomi jo gogo mini gbogbo no gogo esi gbeje jomi jo mini gbogbo no gogo esi gbeje ogogo wenu ohanda agbo